এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ নসিহত করবেন হাফেজ জিহাদ আহমদ তাশরিফ। হাফেজ জিহাদ আহমদ তাশরিফ। আলহামদুলিল্লাহ الحمد لله الذي كثر الحث في كتابه على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم في دار القرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخبار الأبرار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين আমরা সকলেই দরুদ শরীফ পড়ি اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله সমস্ত প্রশংসা ওই মহান রব্বুল আলামিনের যেই মহান রব্বুল আলামিন এরকম একটা মজলিস জান্নাতের বাগান, এই বাগানে আমাকে এবং আপনাকে আসার এবং বসার তৌফিক দান করেছেন। এই জন্য সকলে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একবার উঁচু আওয়াজে কালিমাতুশ শুকুর আদায় করি আলহামদুলিল্লাহ।